എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. സുന്ദരകാണ്ഡത്തിലെ 3-ാമത്തെ സർഗം പാരായണം ചെയ്യാം. അധർദ്ധിയ സർഗഃ ലങ്കാവിജയഃ. സലംബശിഖരേ ലംബേ ലംബതോ യദസന്നിഭേ സത്വമാസായ മേധാവി ഹനുമാൻ മാരുതാത്മജഃ. നിശിലങ്കാ മഹാസത്വോ വിവേശ കവികുഞ്ജരഃ. രമ്യകാനനതോയാഢ്യാം പുരീം രാവണപാലിതാം ശാരദാംബുധരപ്രഖ്യേ ഭവനൈരുപശോഭിതാം സാഗരോപമുനിർഘോഷാം സാഗരാനിലസേവിതാം സുപോഷ്ടബലസംഘുഷ്ടാം യദൈവ വിടപാവതീം ചാരുതോരണനിര്യോഹാം പാണ്ഡുരദ്വാരതോരണാം ഭുജഗാചരിതാം ഗുപ്താം ശുഭാം ഭോഗവതീമിവ താം സവേദ് ഉദ്ഘനാകീർണാം ജ്യോതിർമാർഗനിഷേവിതാം മന്ദമാരുതസഞ്ചാരാം യേതേന്ദ്രശ്യാമരാവതീം ശാതകുംഭേന മഹദ പ്രാകാരേണാഭിസംവൃതാം കിങ്കിണീജാലഘോഷാഭി പതാകാഭിരലങ്കൃതാം ആസാദ്യ സഹസാഹൃഷ്ട പ്രാകാരാപമിവേദിവാൻ വിസ്മയാവിഷ്ടഹൃദയഃ പുരീം ആലോക്യ സർവദഃ. ജംബുനാഥമയേർദ്വാരെ വൈഡൂര്യകൃതവാദികൈഃ വജ്രസ്ഫടികമുക്താഭിർ മണികൊട്ടിമഭൂഷിതൈഃ സപ്തഹാടക നിർഗ്യൂഹൈ രാജതാമലപാണ്ഡുരൈഃ വൈഡൂര്യകൃതശോഭാനൈഃ സ്ഫടികാന്തരപാംസുഭിം ചാരുസഞ്ജവനോവേദേ ഗമിവോത്പതിതേ ശുഭേ. ക്രൗഞ്ചബർഹിണി സങ്കുഷ്ടൈൻ ജാജഹംസനിഷേവിതൈഃ തുര്യാഭരണനിർഘോഷൈ സർവദ പ്രതിനാദിതാം വാസാഹൂസാരപ്രതിമാം സമീക്ഷ നഗരിം ദദഃ ഗമിവോത്പതിതാം ലങ്കാം ജഗർഷഹനുമാൻ കവിഃ താം സമീക്ഷ പുരീം രമ്യാം രാക്ഷസാധിപതേ ശുഭാം അനുത്തമാം ഋദ്ധിയുതാം ചിന്തയാമാസ വീര്യവാൻ. നേയമന്യേന നഗരീ ശക്യാദർശയിതും ഫലാത് രക്ഷിത രാവണാബലൈ ഉദ്യതായുധധാരിഭിഃ കുമുദാംഗദയോർവാപി സുഷേണസ്യ മഹാകവേ പ്രസിദ്ധേയം ഭവേദ്ഭൂമിർ മന്ദദേവിതയോരവി വിവസ്വതസ്തനൂജസ്യ ഹരേശ കുശപർവണഃ ഋക്ഷസ്യ കേതുമാലസ്യ മമ ചൈവ ഗതേർഭവേ. സമീക്ഷതു മഹാബാഹു രാഘവസ്യ പരാക്രമം ലക്ഷ്മണസ്യ ച വിക്രാന്തം അഭവത് പ്രീതിമാൻ കവിഃ താം തത്സവനോപേതാം ഗോഷ്ഠാങ്കാരാപദം സകാം യന്ത്രാകാരസനേ മൃദ്ധാം പ്രമദാമിവ ഭൂഷിതാം താം നഷ്ടതിമിരാം ദീപ്തൈർ ബാസുരൈശ്ച മഹാഗൃഹൈ നഗരീം രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യ വിവേശ ഹനുമാൻ കവിഃ അദസാഹരിശാർദൂലം പ്രവിശന്തം മഹാബലം നഗരീം സേനരൂപേണ ദദർശ പവനാത്മജം സാദം ഹരിവരം ദൃഷ്ട്വാ ലങ്കാരാവണപാലിതാ സ്വയം മേ ബോധിതാ തത്ര വികൃതാനനദർശനം പുരസ്താത്തസ്യ വീര്യസ്യ വായുസ്സുനോരധിഷ്ഠിത മുഞ്ജമാനോ മഹാനാഭം അബ്രവീത് പവനാത്മജം കസ്ത്വം കേനയകാര്യേണ ഇഹ പ്രാപ്തോ വനാലയ കഥയസ്വജ സത്വത്വം യാവൽ പ്രാണോ ധരന്തി തേ ന ശക്യാഖല്യം ലങ്ക പ്രവേഷ്ടും വാനരത്വയാ രക്ഷിതാ രാവണബലൈർ അഭിഗുപ്താ സമന്തതഃ അധ താം ഭ്രവേദ്വീരോ ഹനുമാനഗ്രതസ്ഥിതാം കഥയിഷ്യാമി തേ തത്വം യന്മാം ജന്തം പരേ പൃച്ഛസി കാത്തം വിരൂപയന്നയന
पुरद्वारोपदिष्टसे किमर्थं चाभिमां लुब्ध निर्बल्सयसि दारुणां हनुमद्भजनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणीम् उवाच वचनं क्रुद्ध रुषं भवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनाम् आज्ञाप्रदेशा दुर्धर्ष रक्षामि नगरीमिमां न शक्यं मावज्ञाय प्रवेष्टुं वानरत्वया अद्य प्राणे परित्यक्त स्वप्नस्य निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमां सर्वदा परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः शैलैवापर सदा श्रीरूपविकृतां दृष्ट्वां वानरपुङ्गव आबभाषेदमेधावी सत्त्ववान् प्लवकर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साटप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्त परं कौतूहलं हि मे वनाद्योपवनानिह लङ्काय काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्भजनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमा ततः स कविशार्दूल सामुवाच निजाशरीं दृष्टा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यासे यथागतं ततः कृत्वा महानादं सावालङ्काभयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिधा ततः स कविशार्दूलो लङ्कया ताडितो दृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः सर्वर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुली मुष्टिनाभियघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः श्रीजेति मन्यमानेन नादे क्रोध स्वयं हृद साधुतेन प्रकारेण विह्वलाङ्गी निशाचरीं पपाद सहसा भूमौ विकृताननदर्शनां ततस्तु हनुमान् राज्ञा स्वां दृष्ट्वा विनिपादितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमाना श्रियं दुदतां ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो श्रायः हरिसत्तमा समये सौम्यतिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबल अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम नर्जिताहं त्वया वीरं विक्रमेण महाबल इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्द्या मे हरीश्वरां स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यदा मम यदा त्वं वानरगिञ्जे विक्रमादशमानये तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोद्य तव दर्शना स्वयं ब्रूविविहित सत्यो स तस्यासि व्यतिक्रम सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशसमुपागतः तत्प्रवेश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विदुल्स सर्वकार्याणि यानि यानिह वाञ्छसि प्रवेश्य शापोपगतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसराजपालितां यथेच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्गे सर्वत्र गतो यदा सुखम् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। ॐ श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम श्री हनुमत्
അഞ്ജനാജായായ വിദ്മഹേ വായുപുത്രായ ധീമഹി തന്നോ ഹനുമന്ത പ്രചോദയാത്.